आ नहीं सकते। नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले अगर तुम्हें कहा जा तुम्हें कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे तकरीर सुनबा फिर हमरा खूब जाम वही फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले फन्ना मौलवी बोले दिया तकरीर का हिलाय ना और सवाल करा जा सवाल जवाब दिया पारबे नहीं बाबू हजरत फातिमार शादी कब होइल अल्लाह अल्लाह नबीर बेटी माँ फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा दिमिता नई गो हादिसेर बानी अरे जा किछु करिছেন তিনি নারীতে কুন্ডিগার বাবু দিগলগার আচ্ছা তোমার দিল পাইটা ঢুকাছো তুমি তো টেদে না বাবু শুনো যে তাই একবার জোর কর সুবহানাল্লাহ अच्छा सुनमन ना बाप के सुनमन गए हाथ उठा कहो या रसूल अल्लाह आज को है बात चाची अगर तुम्हें कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी हुई तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव सबसे पहले तो कचे पलंग खान सीटटा उड़ा कुछ पलंग सीटटा बोले दाम कत कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जहाँ बड़ अच्छे कचे 60,000 लगवा पारे और बड़ अच्छे 70,000 और बड़ अच्छे 80 और अच्छे बोले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आছেন उड़ा बोले पलंग सीट उड़ा बोले की पलंग सीट दुल्हा साहब ওইটা যেগুনা সুদপতি এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজে ওনা তো জাগিল পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা গদি জলদি করে তোক যেছে জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে আল্লাহু আকবার হাই হাই আল্লাহু আকবার हश्र में तुम कहां मैं कहां अरे जब ना होगा कोई मेरे बाबन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है। अच्छा सुनमान मूर्छा ना बाव ना नहीं सुनमान गए सुनबे जरूर सुभान अल्लाह मौलवी साहब कौन मनानी कौन बोलो जी जी हाँ बोलिए आध घंटा बेसि गेल आरे खुदी सुने लो আর ওই খুদি আর খুদি শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী দান দিছে কি দান দিলে ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ओ पलंग सेटটা হামানি কোচি না জায়েজ নিছে अगर শ্বশুর খুশি সে দে দে তে 1.5 লাখ টাকা দে দো लेकिन ওটে কত এই দাইলিম তে হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম তি কোলো আর মৌলভী সাহেব খালি গেল মহটি পড়বা তো এত না তো ঘরে মৌলভী সাহেব না হ্যাঁ মৌলভী সাহেব তোমার ঘরে মৌলভী সাহেব না 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দে দো এটা যুগত 1100 টাকা মৌলভী সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙ্গা লে আছে 15,000 10,000 টাকা ফাটাঙ্গা লা ফুটাছে ভাং 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 কি দে ভাঙবে পুরো হিন্দুস্তান ভাং না কি ভাং না মাকান গান ভাং 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 করছে যেইলা লোকের হার্টের বেমারি ছে ওর দিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাট ফাটাত 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 এতেনি দে উড়াছে যাই থাকে कोई किताब अच्छे एतेनी फुट पाई होवे कोई किताब अच्छे बात पा पारबेन ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होते ऐलान शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं एमन की खाली निकले चले आ जाए 15-20 हजार खाली फाटा गला हाँ আর যে লাছাটা এই গুতাটা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনে লো লাছাটা জানেন না अगर যদি ওয়ার মাইলা ইলা আছে শালি সলু ইলা শালিলা আছে সলু আছে তো ওয়া কি কইছে এ মেহমান ওইটা লাছালে ওসেন বলে কোনডা এই 15-20 হাজার টাকিয়াটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছান বা কত কে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবিরা ওই লাছাটা লে ওস পা কছে আর লাছাটার সুদ জানেন না ফির যে বলা কোনে ডাক সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছাড়া পিনে হেনে কোবাই নি আল্লাহ মাফ করুক বেড়ি ছোড়াক দেন লেওছি তে কই বেড়ি চাওড়া লাছাড়া ধরো যার আর এংনা ঘরের গু গোবর যেতে নিছে ওরা লাছাড়া কুড়াছে দিলা গু গোবর তো কুড়া যাচ্ছে না বাবা गलत बोल की गए हक बात है वही किस्म की इस्लामी लिबास
इतने कोई है साहित्य हाँ कि बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जी